ओम शांति। आज आम शुणा बाबांकर 28/8/2026 महावाक्य। मिठे बच्चे, तुम्हें ड्रामार गुप्त रहस्य को जानिच जे संगम जुगर ही उत्थान कलार जुग अटे। सत्यजुग प्रारंभ कला धीरे धीरे कम हो चली थाए। आम ड्रामार गुप्त रहस्य के जाणीगले जे संगम जुग ही उत्थान कलार जुग। बाबा आसती प्रत्येक आत्मार ए उत्थान करने। जी बाबा पाख आसला पाठ पढ़ला तार तो निश्चय उत्थान हम नचेत मुक्ति। मात्र सत्यजुग प्रारंभ आम जमी अभिनय आरंभ कलु, अभिनय कला दिन ठू आमर कला धीरे 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 कम हो गला। एवं जो रिटर्न जर्नी आरंभ हो बाबा आसन समस्त घर को नापी एवं आम समस्त उड़ती कला आसले उड़ी उड़ी परम धाम को जीवा। उतरती कला हेले तलू खसी खसी नर्क आसी पहुँची जाती। बाबा उड़ती कला द्वारा उड़े उड़े परम धाम ने पुणी से आम सत्यजुग को जीवा। तो गोटे जन्म ही उड़ती कलार जुग। तेणु ए समय मूल्य को बुझिकी प्रत्येक संकल्प को आमको सफल करार अच्छी। कहीं गोटे संकल्प आमको 21 जन्मर फल दूची। तेणु गोटे गोटे संकल्प, गोटे गोटे सेकेंड, गोटे गोटे निश्वास आमर संपत्ति बहुत मूल्यवान। तार मूल्य को बुझी व्यर्थरे जमी आम ताकू नष्ट न करिबा। प्रश्न, सबुठार उत्तम सेवा कौन और से सेवा किए करिथांते? उत्तर, भारत को स्वर्ग करिबा, रंक अथवा दरिद्र को राव अथवा राजा करिबा, पतित को पावन करिबा, यह होचे सबुठार उत्तम सेवा। सबुठु उत्तम सेवा हला भारत को स्वर्ग करिबा, दरिद्र को राव करिबा, राजा करिबा, पतित को पावन करिया। ये होचे सबुठु बड़ उत्तम सेवा। आम दे जहाँ देइथिबो पुणी ताको आउथरे आम दबाकू पड़ुची। किंबा नदेले मध्य आम जेतिकी संतुष्ट हेले मध्य सेतिकी आम पाखे रही जाउची। किंतु एमिति देई के का देवता करि परियोनी। किंतु बाबा हमको एति दउचंती, हमर एति सेवा करछन जे हमको देवता कर दउचंती। जे सारा कल्प आम समस्त को देबार लागुचु। जे सारा कल्प समस्ते आमको देवता मानक भगवान बोली कहिकी पूजा करछंती। केमती देवता? पतित को पावन करी सत प्रधान करी। से बाबा कहते गोटे चिंता रख, मु केमती तम प्रधान सत प्रधान हेबी। कारण मुझे सत प्रधान हो मोर कौन से अप्राप्ति ही रही। मु सर्वप्राप्ति संपूर्ण हो पारि। मु रावरु रंकरु राव हेजी, दरिद्रु साहुकार हेजी। से बाबा आज कहले जे प्रकृति में साहुकार किए हम जे आसब तो से साहुकार हम ना। जमी पिला जदि स्कूल को जीव ताले पाठ पढ़ी गोटे भल मनीष बड़ मनीष हम कि रोजगार कर देशर ना रख। जार पाठर ही मन ना तो सी कर कौन? सेमती भगवान आसी पाठ पढ़ाऊँ ये जे आसी पढ़ सी कि कर ना, नचेत राजा केमती हम? तेणु बाबा कहते एपरी सेवा एकमात्र बाबा बिना कई करें ना। बाबा मनीष को देवता करछंती। ए सेवा बाबा छड़ा करियर का भितर ताकत ही नहीं, शक्ति ही नहीं। बाबा ही एपरी महान सेवा करथार पिला माने तांकर सम्मान करथांती। सर्वप्रथमे सोमनाथंकर मंदिर तैयारी करी तांकर पूजा करथांती। बाबा एमती सेवा करूछंती बोली बाबांकर एते बड़ बड़ मंदिर, सोमनाथ मंदिर तैयारी करिगिरी एते सुना हीरा नीला मोती माणिक खंजिगिरी बाबांकर मंदिर तैयारी करछु। बाबांको मंदिर जेतिकी सुना हीरा नीला मोती अछि, लक्ष्मीनारायण मंदिर सेतिकी नहीं। कहीं जे जिते अधिक सेवा करते अधिक इज्जत मिलूँ। जे जिते श्रेष्ठ कर्म करते अधिक इज्जत मिलूँ। गीत अच्छी आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का हमें इंतजार था। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मैंने गीत शुणिले जपरी आत्मा गुप्त और शरीर प्रत्यक्ष अटे। आत्मा यही आखि द्वारा देखा जाएनि, इनकग्निट अथवा गुप्त अटे। आत्मा निश्चित अच्छी किंतु शरीर द्वारा घोड़े हो रही। से कह जाए आत्मा गुप्त अटे। जोटा देखा जाऊन ताको गुप्त नथिले तो नाही बोली कह। गुप्त माने कह माने अच्छी, मात्र शरीर भितर आत्मा घोड़े होगी अच्छी। जमती कौन सी जिनस आम कौटी घोड़े रखी था ता ऊपर ढकंडा बाहर कले, ढांकुणी बाहर कले ता भीतर जिनस बाहर करछु। सेमिति आत्मा शरीर भितर घोड़े होगी अच्छी। तार घोड़णी होची बुद्धि। बुद्धिर घोड़णीटा जदि टिके खोलिबा ताले आमे आत्मा आम भितर केते शक्ति अच्छी, केते ज्ञान अच्छी, गुण अच्छी, से सब आमे अनुभव करि पारे। सेति बाबा बारंबार कहउचंती आत्मा अभिमानी हुओ।
ଯେପରି ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ ଓ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏନି, ଇନକଗ୍ନିଟ ଅଥବା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ନିରାକାର ଅଟେ, ଏହି ସାକାର ଶରୀରରେ ଆସି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ତ ଗୁପ୍ତର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଘରକୁ ପନିପରିବା ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲେ, ଚିନି ଆଣିଲେ, ଲୁଣ ଆଣିଲେ, ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକି ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇକି ରହୁଛି କି? ସେଇଟା ତ ତା'ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ସେମିତି ଆତ୍ମା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛି, ତ ଏଇଠି ସିନା ସ୍ୱର ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଛି, ପରମଧାମରେ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ତ ସେଇଠି ତ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରୂପ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଧାମରେ ଖୋଲାରେ ଅଛି। ସାକାରରେ ଆସିଲେ ଗୁପ୍ତ ରହୁଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ନିରାକାର ଦୁନିଆ, ସେଠାରେ ତ ଗୁପ୍ତର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଳବତନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛ, ସେହିପରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଆସୁନାହିଁ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ନାମ ଶିବ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାମ ବଦଳୁନି। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି ତା'ର ନାମ ବଦଳୁଛି। ମୋତେ ଶିବ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତେବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ଶରୀରମାନଙ୍କରେ ଗୁପ୍ତ ରହିଛ, ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ମିଳୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ, ଶରୀର ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀରୀ ଅଟେ। ବାବା ଇନକଗ୍ନିଟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଶରୀରରେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛୁ, ଦେଖାଯାଉନୁ, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଛୁ ବୋଲି ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ନଥିଲେ ଶରୀର ଭାବିବ କି? ହେଲେ କେଉଁ ଆତ୍ମା କାହା ଦେହରେ ପଶିଗଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତା ମାଆଟା ତା ଦେହରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମାଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣୁଛୁ ନା। ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା କହିଲେ, ଏବେ ଶିବ ବାବା କହିଲେ। ଯେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ନିଜ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ଦରବାର ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଦେବତା କରିପାରି, ମୋ ଛଡ଼ା ତ ମୁଁ କିଏ କରିପାରିନି, ଏଇଟା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ତ ଯାଉନି ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକିରି ନିଜର ରହସ୍ୟକୁ ସିଏ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବାବା ଇନକଗ୍ନିଟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଇନକଗ୍ନିଟ ଅଟ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମର ଭାରତ ଗରିବ ଅଟେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭାରତ ସାହୁକାର କେବେ କିପରି ଥିଲା। ତୁମର ବହୁତ ନିଶା ରହିଛି, ଆମ ଭାରତ ତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା, କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମର ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ବାବା ସାହୁକାର କରାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଋଷିମୁନି ଆଦି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରଚୟିତା ରଚନାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବ ଯେ ଆମେ ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ରୋଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ତେବେ ବାଦଶାହୀର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ହୋଇଯିବ, ନାଇଁ କି? ବାଦଶାହୀର ସୁଖ ରହିବନି, ଚିନ୍ତା ହେଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହିଥିଲୁ, ସେଠାରୁ ପୁଣି କିପରି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିନେବେ, ତାଙ୍କେ ନେଇଯିବେ, ତ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାରେ ସୁଖ ରହିବ କି? ସେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ସୁଖ ଥିଲା। ଯଦି ଦେବତାମାନେ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ତ ତଳକୁ ଖସିବୁ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁଖଟା ଅନୁଭବ ହେବ କି? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ଚଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସେ, ଆମକୁ ମିଳିବ, ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି ଯେ ଆମେ ଏବେ ସୁଖଧାମରେ ଅଛୁ, ଏବେ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଯିବା ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କଳାରେ ରହିଛୁ, ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ି ଅଟେ। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି
ପାଠ କରିଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଦୀନବନ୍ଧୁ କାହା କୁହାଯାଉଛି? ଦୁନିଆ ଜାଣିନି, ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଆସି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛ। ରାମରାଜ୍ୟ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ଜିନିଷର ନାମ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବେ। ଏପରି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶେଷ ଶରୀର ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ଆସି ବୁଝାଉଛି ତୁମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ହେଲେ ବି ତ ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ କନଭର୍ଟ ହେବେ, ପୁଣି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବୁ? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଆମ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି, ଯେ ହୋଇନଥିବେ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଭାରତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେ ଦେବତା କୂଳରେ ହେଇନଥିବ ସେ କାହିଁକି ଆମେ ଯିବୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ? ଆମର ତ ପୂଜା ବିଧି, ଆମର ଜାତି ଧର୍ମ ଗୋତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଧର୍ମର ହେଇଥିବ ସେ ମୁସଲିମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବ, ବାବା ଘରକୁ ଆସିବ, ଆଉ ବାବାର ଶ୍ରୀମତରେ ପୁରା ଚାଲିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଥିଲେ। ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା। ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସୁନା ଥିଲା, ଏପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବହୁତ ହୀରା ନୀଳା ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର କୌଣସି ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ହେବନି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବାବା ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୁମେ କେତେ ଇଜ୍ଜତ ଅଥବା ସମ୍ମାନ ରଖିଛ। ଯେ ଭଲ କର୍ମ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କର୍ମ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ହିଁ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା ବହୁତ ମହାନ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଏବେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ମିଳୁଛି। ବାବା ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସୁନାର ମନ୍ଦିର କରି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଖଞ୍ଜିକି ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ। ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବାବା କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ କେବେ ହବନି, କି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୀରା ନୀଳା ସୁନାର ମହଲ ହବନି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବାବା ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୁମେ କେତେ ଇଜ୍ଜତ ଅଥବା ସମ୍ମାନ ରଖିଛ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କର୍ମ ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଆସି କରିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ହେଲା ବେହଦର ବାବା ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା, ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କେହି ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗାୟନରେ ଅଛି ସୋମନାଥ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଲୁଟି କରି ନେଇଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ କେହି ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି, ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପଦାଧିକାରୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜ ଅନୁଭବ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ରାଜ ଦରବାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ପଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବସେ। ରାଜାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ରାଣୀ, ତା ତଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ତଳକୁ ପଦ ଅନୁସାରେ ଲାଇନରେ ବସେ। ଏବେ ଆମେ ମଧୁବନ ଯାଉଛୁ, ମଧୁବନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାଦୀମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିବେ। ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁରୁଣା ତା ପଛକୁ, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁରୁଣା ତା ପଛକୁ ଟିଚର ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ହିଁ ରାଜ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜ ଅନୁଭବରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପଦାଧିକାରୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛି ଛୋଟ ପଦ ବାଲା ତ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନା। ବିଜୟମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଲ କରୁଛି, ବାବାଙ୍କ ଦାନା ପାଖରେ ତାର ଦାନାଟା ରହିବ, ନଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ। ସେମିତି ପରମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେ କମ୍ ତଳୁ ରହିବେ, ଆଉ ଯେ ଉଚ୍ଚ ରହିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ବାବାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ତା ତଳୁ ଲାଇଟିଂ ଟିକେ ଆତ୍ମାରେ କମ୍ ହେଇରେ ପୁରା ତଳକୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ପୁରା କମି ଯାଉଛି। ତ ଯେ ବହୁତ ଲାଇଟିଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଇଟ୍ କମ୍ ସେମାନେ କମ୍ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଅଧିକ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଯାହାର ଲାଇଟ୍ କମ୍, ତାର ଶକ୍ତି କମ୍, ତାର ପଦ କମ୍, ତାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କମ୍,
तार प्राप्ति मध्य कम, तार रोल मध्य कम। तो बाबा कहते जी राजा मानक मध्य क्रम अनुसार रही था, दरबार रे मध्य क्रम अनुसार बसी था। बाबा तो अनुभवी अटंती ना, एठारे पतित राजा मानकर दरबार रही, पवित्र राजा मानकर दरबार किपरि हेबो, तांको पाखरे बहुत धन रहिथिबारु तांकर घर मध्य सेहिपरि उच्च कोटि रहिथिबो। सोमनाथ मंदिर जे एते संपत्ति थिला, जे राजा से सोमनाथ मंदिर तैयारी करथिले तांको पाखरे केते नथियो भाबो, से महल केमिति हेइ नथियो भाबो। एबे तुमे जानुछ बाबा हमको पढ़ाई स्वर्गर स्थापना कराउछन्ते। आमे स्वर्गर महाराजा महाराणी होछु, पुणी तळकू खसुचु, पुणी आमे प्रथमे प्रथमे शिव बाबांकर पूजारी हेबो। जे स्वर्गर मालिक कराइथिले तांकर आमे पूजा करिबो, से हमको बहुत साहुकार कराउछन्ते। एबे भारत बहुत गरीब हो जायछि, आगुर एते गरीब नथिला, बहुत खुशी रे रहथिले। जेउ जगह 500 टंकार किनिथिली ताहा आज 5000 टंकार मध्य मिलुनी। ब्रह्मा बाबा कहउछन्ते जो जगह मु 5 टंकार किनिथिली 500 टंकार एबे 5000 देले मध्य से जगह मिलुनी। आमे निजे 25000 जो जगह किनिथिले आमे पक्का जगह को गाउथरे एबे लक्ष 1.5 लक्ष देगिरी हाथ किनिया पड़छि। तो दिन को दिन जगार मध्य केते रेट बढ़ी जाउछि, किंतु आगे जगार किछि मूल्य ही नथिला। सेठारे तो जगार कोनोसी मूल्य रहिबोनी, जहार जेते दरकार से नै परिबो। केते केते जमी पड़ी रही, मधुर नदी कूल तुमर महल हेब ना, बहुत कम मनुष्य रहिबे, प्रकृति दासी हेब, फल फूल बहुत भल मिलिबो। नदी कूल आमर राज्य हब, प्रकृति आमर दासी हब, जगह आमको फ्री रे मिलिबो, फूल फल फर्स्ट क्लास हब। एबे तुमे केते मेहनत करछो पनीपरिया करिया पई, चाष करिया पई, गछ लगे तार जत्न नबा पई केते मेहनत करियो पड़छि, किंतु मरुड़ी हो गले खाद्य शस्य मिलनी। एते मेहनत करी जदि वर्षा न हैला सबु फसल गला बेकार। तेणु गीत शुणिबा द्वारा तुमर रोम टांकुरी उठिबा उचित। बाबा को दीनबंधु बोली कहूछ ना, आज बाबांगर गीत कौन थिला, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का हमें इंतजार था। तो गीत शुणिकी आमर रोम टांकुरी उठिया दरकार, कहीं ना बाबा दीनबंधु आसुचंती, गरीब मानकर बंधु। एबे अर्थ बुझिलो ना, काहाकू साहुकार कराउछंती, निश्चित एठाकू जी आसीबे तांकू साहुकार करेबे ना। समस्ते संसार रे दरिद्र हेबे, हेले सबु दरिद्र तो बाबा साहुकार करेनी। जी देखा है आमर सुदामा चाउल मुठा नहीं कि कृष्ण को पाखु गले, जीवारु से साहुकार हेले, से श्रीकृष्ण किछि मागी नाहांती, खाली नहीं कि गले। जेबे जाई से जाई नाहांती श्रीकृष्ण को पाखु, सेबे जाई से साहुकार हेई नाहांती। एबे गले किछि मागिलेनी, खाली जाई कि 3 मुठा खुद देले, ये जानंतु मोर सांग देखंतु केते बुद्धिर कमाल एडा। सुदामा कौन चाहूले, मो माने से सुदामा पाखरे जहा थिला से नहीं कि गले, जहाँ घरू गले आम खाली हाथ जाऊँ किसी ना किसी नहीं जाऊँ ना, हेले जहाँ पाखरे जो प्रकार थिबो, जो ग्रेड रो जो माने जो क्वालिटी आम पाखरे जहाँ थिबो आम ताहा अन्य पाखु नहीं कि ना। तो सी जो गले खुद नहीं कि गले, तो सेथिरु श्रीकृष्ण जानीदेले जे यार घरर अवस्था कौन, जाणिकी ताकू मालामाल करदेले, ताकू किसी कहलेनी कि सही किसी देलेनी। किंतु सुदामा घर गला आड़ू देखिले से कुड़िया नाई कि तांको स्त्री राणी ओलिया अछंती, से कुड़िया बदल रे महल हो जाए। सेमती बाबा को बेसी किसी कह नहीं, जति प्रार्थना भक्ति करते यथेष्ट। एबे करियार अछि कौन, बाबा जेमती कहउछंती बाबा श्री मतरे ज्ञान जोग धारणा सेवा करि चल। तो सुदामा परि आम जीवन हेई जीव श्रीकृष्ण परि। श्रीकृष्ण तो देइथिबार देखेले, किंतु बाबा आसंती आमे सुदामा को आमे सुदामा आमको श्रीकृष्ण करिया पई बाबा आसंती परमात्मा, जहाँ को दुनिया रे कौनसी इच्छा ही नहीं। सेतिपे एते सब एग्जांपल देगिरी भक्ति रे शिक्षा हेछि। देखो उचित कर्म करिया द्वारा, श्रेष्ठ कर्म करिया द्वारा केते जे पाइबो तमे निजे अंदाज मध्य करि पारेनी, किंतु जदि शिक्षा दिया जाउछि करि चलो, समय आसिले तमे निश्चय जानिबो। कहीं देह भाविले मु तो मर्जी मु किन जानी भाबिया, किंतु आत्मा जदि अनुभव करिबा, आत्मिक स्थिति जदि रहिबा, आमे आत्मा जन्म जन्मर कर्मफल नहीं कि एठिके आसीचु, पुणी ए कर्मफल नहीं कि साथी रे जिबा, एटा स्पष्ट रूप रे आमे अनुभव करि पारिया। बैंक रे टंका बांधिला पर ही आमे अनुभव करिबा। तेणु बाबा कौन कहते, काहाकू साहुकार करछंती, निश्चित एठाकू जी आसीबे तांकू साहुकार कराइबे ना।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପାବନରୁ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ବାବା ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛି, କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମର ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିଲେ ବୋଲି ଖୁସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଗଲୁ। ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ବାବା ଏପରି ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଝିଅ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ପୁଅ, ତ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ। ବାବା ଆମ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତର ଏରିଆଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଯେମିତି ଘରେ 2ଟା ପୁଅ ହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆରେ, ଆଗେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଘରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଘର ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେଟା ପୁଅ ସେତେଟା ଭାଗ କରି 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 ସେ ଘର ଯାହା ସବୁ ମୂଷା ଲାଙ୍ଗଡ଼ ପରି 3 ହାତ 4 ହାତର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା, କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ 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 ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେ ଖଣ୍ଡ 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 ହେଇକିରି ଭାରତର ସେପ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏବେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ସତ୍ୟଯୁଗର ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର, କଳିଯୁଗର ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଟୋଟାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଆମ ଭାରତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା, ସତ୍ୟଯୁଗର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାହେଇଛି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। କଳ୍ପ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଜମି ଦରକାର। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବେ, ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏତେ ତ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଶୁଣିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ, ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କାରଣ ମଣିଷ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ ତ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ କଥା ଆସି ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ଏବେ ପତିତ ଆତ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଶରୀର ଝୁଲୁଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଥିବାରୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଝୁଲୁଛି, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଝୁଲୁଛି। ଯିଏ ବୁଝୁଥିବ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେ, ଯିଏ ବୁଝିବନି ସେ ଏମିତି ହିଁ ଚାହିଁକି ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯେତେ ବୁଝି ବୁଝି ଯାଉଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେତେ ଝୁଲୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଛି ନା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। 84 ମାତା ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥିବେ, ଏଇ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ପୁଣି କେହି କମ୍ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ। ମିନିମମ୍ ଅଥବା ସର୍ବନିମ୍ନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଥବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହିସାବ ରହିଥିବ ନା। ବାବା ବସି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତୁମ ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତ ଅଗଣତି ସଂଖ୍ୟା ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କଣେ କଣେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ତୁ ହିଁ ତୁ, ନାଇଁ କି। ବାବା କହିଲେ ଚାଲ ତମ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଲେ। ବାବା କ୍ଲିୟର କରି କହିଲେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି। ବାବା କହିଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ତ ଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତ ନମ୍ବର ହିଁ ନାହିଁ। କଣ କଣରେ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ତୁ ହିଁ ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ରାଧା ଭକ୍ତ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ତୁ ହିଁ ତୁ, ତୁମେ ରାଧା ମୁଁ ରାଧା। ଦେଖ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ। କଣେ କଣେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ତୁ ହିଁ ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ କହିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଧା ପନ୍ଥବାଲା କହିଥାନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ରାଧେ ହିଁ ରାଧେ। କହନ୍ତି ଆମେ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଅଟୁ, ଆହୁରି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଧାକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ରାଧେ ହିଁ ରାଧେ। ତୁମେ ବି ରାଧେ, ମୁଁ ବି ରାଧେ। ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଫରକ ଆସିପାରିବନି। ଏହା ବହୁତ ବିଶାଳ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ଯେପରି ସୁଟିଂ ଅଛି ସେହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଇଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ଟିକେ ହେଲେ ବି ଫରକ ଆସିବନି। 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଡ୍ରାମା ଯେମିତି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମା ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର କହିଲେ ନା ବାବା। ତ ଡ୍ରାମା ମାନେ କ'ଣ?
प्रश्न तो आसी बाबा संगे संगे आम माइंड रीडिंग कर बाबा संगे संगे उत्तर देले ड्रामा माने ड्रामा ताहा सीमित यह विशाल ड्रामा जदि बुझा चाहछ से सिनेमा देखुच जानुच से गोटे सिनेमा जिते थर देखुच सेम देखुच ना नहीं कि चेंज देखुच कि 10 गोटे थर देखिले गोटे सिनेमा जहाँ से सेम सिनेमा 100 थर देखिदेले ताहा ठीक सेमती बाबा कहले से हद्र सिनेमा ए वर्ल्ड ड्रामा होची विश्व नाटक पेद्र सिनेमा बस से तो सिनेमा तैयारी कर बाबा टचिंग करेगी जे से सिनेमा देखिले बुझापी बाबा को सहज हो ए बड़ सिनेमा किपरि ताहा सीमित यह विशाल ड्रामा यार आदि मध्यंत को कई हेले जाना तेणु दीनबंधु भगवान को ही मानवे श्रीकृष्ण को नुहे श्रीकृष्ण तो धनवान सत्यजुगर राजकुमार होती भगवान तो निजर सर नहीं से आसी तुम पिला धनवान कराउछंती तुमको राजयोगर शिक्षा दौरान लौकिक पाठ पढ़ी बारिस्टर हो रोजगार करते बाबा मध्य तुमको पढ़ाऊँ तुम्हें भविष्य नररु नारायण हेब तू पुणी तो जन्म हम ना नररु नारायण हो जन्म हबा ना एपरी नुह जे स्वर्ग समुद्र बाहरी आसो स्वर्ग कौटी समुद्र भितर बाहर कि ना कृष्ण मध्य जन्म नहीं ना कंसपुरी आदि तो से समय नथिला श्रीकृष्ण नाम केते गायन कर पिता नाम ही ना पिता केउठार अच्छा निश्चित राजा संतान होइथिबे ना देख श्रीकृष्ण एत महिमा पिता ना किंतु श्रीकृष्ण निश्चित रूपे गोटे राजा संतान किंतु से राजा एत महिमा नहीं तेणु किए मन पकाना किंतु श्रीकृष्ण केते महिमा सेठारे बड़ राजा घरे जन्म नहीं थे किंतु से पतित राजा होइथिबा कारण तांकर नाम नहीं निश्चित रूपे श्रीकृष्ण बड़ राजा घरे जन्म नौचंती किंतु से राजा जी जन्म देले से पतित होबा कारण तांकर एते नाम नहीं श्रीकृष्ण थिबा समय किछि पतित मध्य रहिथिबे जेतेले सब पतित विनाश होइजिबे तेबे जे श्रीकृष्ण सत्यजुगरे राजगद्दी बसिबे निजर राज्य नेला परे राजत्वर वर्षा आरंभ हेब लक्ष्मी नारायण ठारू राजत्व वर्षा आरंभ होइछि तुम्हें पूरा हिसाब लिखुच एहांकर राज्य एते समय पुणी एहांकर एते समय तबे मनुष्य बुझिबे कल्पर आयुष तो बड़ होई परिबो नाही 5000 वर्षर पूरा हिसाब रही बाबा केते स्पष्ट करी बुझेले श्रीकृष्ण जेतल जन्म हेले पतित किछि थिले जेतल श्रीकृष्ण गद्दी बसले सेतल आ कौन से पतित रहिबेनी सेथिपई देखो शास्त्र देखा अछि श्रीकृष्ण राति 12टारे जेल भितर जन्म हेले वासुदेव तांकर निजर राज्य को नहीं गले से गोकुल रे बढ़िले जेतल बड़ हेले सेतल कंसबद्ध कले तापरे द्वारिकार राजा हेले द्वारिका एबे समुद्र तळु को पळैछि एसबर अर्थ बाबा बुझौଛନ୍ତି जे कलिजुगर लास्ट मोमेंट रे श्रीकृष्ण जन्म होचନ୍ତି कंस को मारुचନ୍ତି जेतल नारायण पदर अधिकारी होचନ୍ତି अर्थात स्वयंवर होची राधाकृष्ण ना चेंज होची लक्ष्मी नारायण होची सेठू एक 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 सत्यजुगर आरंभ होची तो हिसाब रहा तो सत्यजुग पुणी 1250 वर्ष त्रेता जुग पुणी 1250 वर्ष वैकुंठ स्वर्ग 2500 वर्ष चलुची तो समान समान चारि जुग समान चारि भाग गोटे गोटे जुग 1250 वर्ष तो हिसाब केते क्लियर 5000 वर्ष ड्रामार हिसाब बाबा केते क्लियर करी तार इतिहास आउ भूगोल इतिहास बाबा कहले श्रीकृष्ण जन्म कहानी भूगोल बाबा कहले जे भारत बहुत बड़ एरिया रे थिला ता सहित धन विषय कहले जे जगार कौन मूल्य ही नथिला सुना हीरा नीला मतिमाणिकर संपत्ति थिला केते कथा बाबा केते स्पष्ट करी कहउछन ए सब कौन शास्त्र रे लेखा हैनी तेणु ए पाठ आसी जी पढ़िबो से ही उच्च पदर अधिकारी हो से आत्मार लाइट अधिक बढ़िबो तार ओरा लेवल बढ़ी बढ़ी जीवो तार ज्ञानर चिंताधारा बढ़ी बढ़ी जीवो सेथिपई क्वेश्चन थिले एआई की पचार सब जगह यूट्यूब रु मिली जोली कहउछन्ती हेले यूट्यूब रे कोन फीलिंग्स अछि एआई रे कोन फीलिंग्स अछि किंतु जेतले आम सहित किए मिसुची तो केते खुशी लगुची आमे किछि ज्ञान न शुणिले आम वाइब्रेशन तो केते भल लगुची मंदिर वाइब्रेशन आश्रमर वाइब्रेशन जे धर्मात्मा जे पवित्र आत्मा तांकर वाइब्रेशन केते सुख दउची मनीष को दादी माने आसे लक्ष लक्ष भाई भौणी एकाठी हो जाउछन्ती तो से वाइब्रेशन केते सुख दउची सेथमे ए जो वाइब्रेशन को मेसिन दे पारियोनी आत्मा पुरुषार्थ बल रे वाइब्रेशन को प्राप्त कर से बाबा कहते गोटे चिंता रख मु केम तम प्रधान रु सत प्रधान हेबी बस आमे जोग ज्ञान बल जो तम प्रधान रु सत प्रधान नहीं जाऊँ आमे
ए संसारर सर्वोच्च पदर अधिकारी हो जे सर्वोच्च परमात्मांकर हृदय सिंहासन आम अधिकारी हो पार्छु। तेणु प्रथमे आत्मा को भ्रुकुटी सिंहासन बहुत अभ्यास करिवार अछि। मो आत्मा भ्रुकुटी मझिरे तारा परी चमकुछ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1, रचयिता रचनार ज्ञान को बुद्धि रे रखी सत प्रधान हेबार पुरुषार्थ करने को हेबो। बस गोटे चिंता रखा हम जे आमको सत प्रधान निश्चय हेबाको पड़िबो। सेकंड, ए बेहद ड्रामा को बुद्धि रे रखी असरंती खुशी रे रहिबाको हेबो। पितांक समान सम्मान पाइबाको ले पतितंकु पावन करियार सेवा करिबाको हेबो। वरदान, अधिकारी पणियार स्मृति द्वारा सर्वशक्ति गुड़ी को अनुभव करथिया प्राप्ति स्वरूप भव। जदि बुद्धिर संबंध सर्वदा एकमात्र बाबांक सहित लगी रही तेबे सर्वशक्ति स्वरूप संपत्ति अधिकार रूप में प्राप्त हो। बुद्धि जदि बाबांक सहित लगी रहिबो तेबे सबु संपत्ति अधिकार रूप में आम प्राप्त करिया। जो माने निजको अधिकारी मन करी प्रत्येक कर्म करिथांते सेमानकु कहिबा द्वारा बा संकल्प द्वारा मध्य मागिबार आवश्यकता पड़ी न था। जे अधिकार रखी गोटे जगार सेवा करछि ताको किछि मागिया पड़ुनी कि ताको संकल्प करिया मध्य पड़ुनी, आपे आपे ताको सब किछि प्राप्त होउछि। तेणु आश्रमर किछि ना किछि दायित्व नहीं कि आम सेवा करियार अछि। राशियार संतोषी भौणी सबुले कहते आम आश्रम को आम आश्रम सब राजा क्वालिटी आत्मा माने कहीं ना ये जी भी आसुँच गोटे दायित्व नौ जड़े खाली जोग रूम क्लीन कर दायित्व नेला, जड़े खाली क्लास रूम क्लीन कर दायित्व नेला, सेमिति किए भंडारी दायित्व नेला। तुम जी सेवा कर किंतु गोटे दायित्व सबुदिन मत आश्रम सेवाटा करमती घरे आम दायित्व नौ ना नहीं। बापार दायित्व से रोजगार कर घर को आणब, मार दायित्व से रोसई करके दब, पिलांकर दायित्व मैंने भल पाठ पढ़े। ए दायित्व जी जार न कर तो घरे तो अशांति होची, लड़ाई झगड़ा गंडगोल होची, डिस्टर्ब होची, से घरे शांति रोनी। जे दायित्व को ठीक रे पालन करछंती समस्त निज निज दायित्व जदि पालन करछंती तो से घरे केते शांति श्रृंखला रोची। आ से घर तो उन्नति निश्चय हम। से घर छाड़ी जीव क्या इच्छा लगे, से घर लोक कड़े जीवा इच्छा कर से घर को जी आसो ताकू से घर रहा भल लगे। से बाबा कहते अधिकारी पणियार स्मृति सर्वशक्ति गुड़िक प्राप्त करिवार अनुभव करे थाए। जेते अधिकार सहित कर्तव्य करिबा सेते अधिकार आम प्राप्त हो। ड्यूटी कले राइट्स मिलिबो। तेणु निशा रहिबा दरकार जे सर्वशक्ति गुड़िक मोर जन्मसिद्ध अधिकार अटे। तेणु निशा रहा दरकार। मु कहीं करिपारि मु निश्चय करिपारि कारण सर्वशक्ति मोर जन्मसिद्ध अधिकार। एइभଳି अधिकारी होई चलिबा द्वारा अधीनता समाप्त होइछ। अधिकारी जदि कर्म करिबा ताले अधीनता आमे आम निजर पुराना स्वभाव संस्कार अधीनता आसी जाउछु तो ये अधीनता आमर समाप्त होइछ। देह अभिमानर अधीनता आसु से अधीनता आमर समाप्त होइछ। स्लोगान, जदि निज सहित प्रकृति को मध्य पवित्र करिया चाहुछ तेबे संपूर्ण मोह मुक्त हो। मोह को छाड़िले ही निज उपरे मध्य एवं प्रकृति को मध्य पवित्र करिपारे। आत्मा पवित्र होगा सहित प्रकृति को मध्य पवित्र करिपारे जदि मोह को छाड़िबा। अव्यक्त इशारा, अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुओ। जदि पवित्रतार नियम रे पक्का अट तेबे मोह ईर्षा और क्रोधर मध्य मुक्त हुओ। जदि पवित्रतार नियम रे पक्का होबा तेबे मोह ईर्षा आ क्रोधरु आम मुक्त हो। चिड़चिड़ा पणिया न रो। एभली मोह मध्य रख ना जे यह तो निश्चित होगा दरकार। मोह मोह रखिले जोड़ा चाहूँ से हो जार अच्छे ना चिड़चिड़िया पणिया आस। स्वार्थ बा ईर्षार बसीभूत हो जदि कौन कथा कहल एवं ता पूर्ण नहला तेबे क्रोध उत्पन्न हो। बारंबार बाबा 2-3 दिन है गोटे कथा कहते क्रोध कहीं आस। स्वार्थ रखी ईर्षा भावना रखी जदि किसी कहूँ जदि पूर्ण होनी ताहले आम क्रोध आसे। से पवित्रतार स्तंभ को जदि मजबूत करदेव तेबे ताहा लाइट हाउस अर्थात बत्ती घर कार्य करिवो। से पवित्रतार स्तंभ को मजबूत करियार अछि। पवित्रतार स्तंभ को जदि मजबूत करिबा ताहले अन्य मानक पई आमे लाइट हाउस हेजिबा। देखो बाहेगिरी नुआरे बाबा घर को आसु आसु पवित्र रहउछंती। जेमदे हमर उषा भौणी रमेश भाई बाबा तांको केते सम्मान दौले। जुआड़े से माने सेवा करिया जाउतले समस्ते केते सम्मान दौले। देख जे बा हेनी
ଚାଲ ଏମାନେ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଛାଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇକିରି ବହୁତ ବୟସ ହେଲେଣି, ହଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ଆଉ କେତେ ପତିତ ହେବେ ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ପୁରା ୟୁଥ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିଏ ପବିତ୍ର ରହିକିରି ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯଦି ମଜବୁତ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସଂସାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଇଯିବା। ସଂସାର ଖାଲି ବିକାର ପଛରେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାବୁଛି ବିକାରରେ ଗଲେ ହିଁ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ବିକାର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁନାର ଖମ୍ବ ଥିଲା, ହୀରାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଥିଲା, ସୁନାର ଇଟା, ସୁନାର କାନ୍ଥରେ ଚୁମ୍ବକ ଯୋଡ଼ିକି ହୀରାର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଝୁଲେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଏତେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସେ ଭିତରେ ଥିଲା କି କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ଏତେ ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ତ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଆମର ଦେବଦାସୀମାନେ ମନ୍ଦିର ରହିବେ, ସେମାନେ ନାଚିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ନଜର। ପୁଣି ଏବେ ପଶିଲେ ତା ଭିତରେ ରାଜା। ତ ପୂଜାରୀମାନେ ଈର୍ଷା କରିକିରି ସେମାନେ ତ ପାରିବେନି, ରାଜାଙ୍କୁ ହାରେଇ ପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବେନି। ତ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ସବୁ ନିଜ ଭାରତକୁ, ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ, ନିଜର ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ସେମାନେ ମଲେ। ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ମହମ୍ମଦ ଘଜନୀଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା, ସେ ମହମ୍ମଦ ଘଜନୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଭାରତକୁ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିକି, ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିକିରି, ହଁ, ସାପକୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେବ ସାପ ଚୋଟ ଦେଇ ମାରିବ, ସେମିତି ସେ ସବୁ ଜାଣିଦେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପୂଜାଟାକୁ ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ନେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା। ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ଖଣ୍ଡନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ନର୍କ ହେଇଗଲା। 200 ବର୍ଷ ଯାଇ ଆମକୁ ପରାଧୀନ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପବିତ୍ରତାର ଖଣ୍ଡନ ଯୋଗୁଁ। ପୁଣି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାମାୟଣ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ସୀତା ହରଣ ହେଇଗଲେ ରାବଣ ହାତରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଯଜ୍ଞ କରିବାରୁ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ସୀତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କଲେ। ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ରାମରାଜ୍ୟ ହରେଇଛୁ ଏ ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି, ପୁଣି ସେଇ ରାମରାଜ୍ୟ ପାଇବା, ଫେରି ପାଇବା, ପୁଣି ଜୀବନକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ବାସ୍ ମୋ ଆତ୍ମା ମୋତେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲି, ପବିତ୍ର ରହିଗଲି, ତାହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ପଛରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କ'ଣ ନିଜ ଅନୁଭବ କଲେ, ପବିତ୍ର ରହିକି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରେଇ ପାରିବା। ତେବେ ହିଁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରିବ, ମେରା ବାବା ଆ ଗୟା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।